Membada orang yang maksiat deng padeng nang kampung kadin to mesti ngunceng bala. Mesti ngunceng bala. Orang yang maksiat kentok bada maksiat rem-nyerem. Kentok pencen. Menentukan bi Allah turun bala paling tepat ada kesengerem nih kau. Datang kena bala na selamat. Bada salah maksiat ki ngongkang ke pangeran. Salah maksiat ki tak dus ebongin mo. Pasan aroko esar pasan. Agon cengreng bini sebenarnya mahrama keliling kampung. Orang sekampung tahu kapi. Mabuk ng las alas. Sekancan 10 orang, 20 orang. Nang ke orkes jerag. Ataroan sebarengan. Ngartua jam sebarengan. Aneka padang, maksiat deng padang kaya ento. Pak. Bada orang, maksiat ng kampung ko labi sampan rang-terangan. Ada si mga lain, Pak. Ada si ngelanglang. Ada si majaga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalebu na mengkem. Kihay na mengkem. Ustad na mengkem. Bala na mengkem. Kanca na tatangka na rin sapo na mengkem. Tase ni ka-amit da Allah talokali. Amit rip maghrib. Amit kol 12 malam. Amit para asopu. Ya Allah. Nang semar kentong. Bada orang yang maksiat, orang terangan, tak dus pangeran, ada si malayan, ada si ngelanglang. Etin dan kulengan cabak atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul ja'aki wabil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Raden Kiai Haji Muhammad Taufik Abdullah Subaidi sesangat badan kaula amul ja'aki Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Salam Rawi juga sangat badan kaula amul ja'aki Raden Kiai Tahir Abdus Salam juga sangat abdi amul ja'aki Al-Mukarram Kiai Haji Rashidi Baidawi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Harisuddin Masudi Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Khalik Muntaha Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Asyik Al-Mukarram Kiai Haji Salim Siddiq Al-Mukarram Kiai Haji Syafi'uddin tantuna sadaja para alim ulama para masyayikh, para asatid, nyaon sepora manabi abdi na tak kungang nyebut, ajunan setaja asma mulja, ajunan setaja makom mulja, sedak setaja na abdi na sangat amul ja'aki, setaja para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti sabestas daja perangkat epon, tantona setaja wali santri, wali murid, alumni dan simpatisan seberkenan hadir saat mangkian kadintok sesangat beten kaula amul ja'aki para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat abdi na amul ja'aki pancetakin pocian ban sokor setak ke peka selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas setaja nikmat siapun dianugerahkan dek kita bersama, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sengkatan kaulaban pancenengan setaja pada kongang apangki ban alengki kadin tok tempat
kangkoy bersama-sama menjawab undangan Majelis Keluarga Besar Lembaga Pendidikan Nurul Islam yang dalam rangka haflatul ikhtibar. Maka ngereng kangkoy sampurna na papangkian sempatakin ngaturakin pocian selawat ban salam malar manter tak ke peke selalu melimpah dak kehadiran junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga dan ahli terlemah, para sahabat dan para santrena, serta setaja umat dan pengikut sampai hari kiamat. Kalaban harapan, barokana pocian dan syukur, barokana selawat dan salam, barokana haflatul ikhtibar, siapun kompak kita laksanakan bersama. Saat makin kadinto, malar muka setaja, bernanarantaian mata acara, ibadah pemausan dan kebagusan. Siampun kompak kita laksanakan, yakin amal ibadah sesampurna. Etrai masarang Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi jalan-jalan kejemparan. Tadi sabab-sabab keselamatan. Tadi sabab-sabab kemuliaan dan ketengkian pangkat. Datan kaulah ban pancenengan sanak potoan. Utamai pun dak setaja para masyayikh, alim ulama, para asatid, keluarga besar, lembaga pendidikan ke dintok tempat, serta putra-putri anak didik kita bersama. Siampun sukses selama setahun, nuntut ilmu ke dintok tempat, setaja namalar manter, tak ke pekak bimbingan petunjuk, kekuatan dan kesabaran, kejemparan ma'una dan pertolongan, dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, setaja namalar manter, asam punga jalan, asam punga akhlak, asam punga roh, asam punga amal, dak sadak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kulaban pancenengan setaja, aku sebagai umat, sambut kalaban punga paki, nang hari kiamat, norok golongan pertama saya masuk surga dan kau laban pancenengan sanak potoan. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kau amul jakin kelaban secara langsung pematon. Allah subhanahu wa ta'ala apa tilangnya sepetto ban esse na kadinto, apa ti bumi sepetto ban esse na kadinto, ayesen kalaban pan berempan macam makhluk. Namung mana biareng kas bada telok makhluk utama sesabat iantara na langit bumi ban esen sedua dintok. Bada makhluk seikotnya alamul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala apa di malaikat. Bada makhluk seikotnya setan ban jin. Ban bada makhluk sen tunya ka dinto dan kau laban pancenengan setaja seikotnya alamul insan ataba manusia lain hewan, kacu, batok, langit, bulan, bintang makin kepengkir timin. Seutama telo ka dinto malaikat, setan, dan manusia. Sepertama Allah subhanahu wa ta'ala apa di malaikat ka dinto. Jamul jana golongan makhluk. Epati sarang Allah subhanahu wa ta'ala dari nur, dari rak terak dan cahaya ka dinto. Tada oneng da kebak jumlah na malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Epati sebelum manusia lamba esaba ng atas langit. Bada sa esaba bumi. Bada sa esaba yantaran langit ban bumi. Paringit tugas masing-masing malaikat ka dinto. Pimpin sarang malaikat sa paling kuat ban paling raja. Engki ka dinto malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat sa iyalam sarang Allah dalam Al-Quran.
malaikat sepoci sarang Allah dalam Al-Quran. Du quwwatin inda dhil arshi makin. Malaikat Jibril, malaikat sekuat ben andi pangkat mol jamongku ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala manabi ada budak malaikat elang ngek dintok tretan setaja malaikat merapas asojud. Takok mereng jabun Allah Subhanahu wa ta'ala. Takok semereng jabun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali malaikat Jibril ketibi natek ada ngak atas sampai Allah menabi lestari abu budak malaikat setaja malaikat elang kentok meriksa ndak malaikat Jibril ada buna apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ekam perakin sarang kajeng Nabi andi namatos bang manabi buka situng bang malaikat Jibril kak dinto bisa ngodungin langit ban bumi sepetok. Perjalanan langit ban bumi silancang 500 tahun kak dinto. Mana jalan ku lebih sampian tak buambu siang malam 500 tahun ane kalancang bumi ban langit sepaling mancepat. Malaikat Jibril ajalan langit bumi kentok seketeban dapat. Toman perintah sarang Allah Subhanahu wa ta'ala aleng-leng swarga. Jibril engkau akabai swarga coba celing bikat. Jibril engkau akabai neraka coba celing bikat. Malaikat Jibril ngaper aleng-leng swarga ben neraka kadento san mari aleng-leng adabu engkau tak toman leso ngaper kecuali tepangi perintah sarang Allah untuk aleng-leng ngurus atau ngawasin atau neliti swarga ben neraka. Dari rajana swarga ben neraka. Malaikat Jibril langit bumi seketepan ada bules soalnya leng swarga. Dari rajana swarga malar mantar senak potuan ku lebih sampian oleh swarga. Selamat dari apa yang neraka. Amin. Allahumma. Berarti sarang Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk tak tahu mana maksiat. Setaja malaikat tak tahu mana maksiat da Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. Sekejap mata tak tahu mana melanggar. Perintah kalaban berempan perintah sarang Allah. Bada malaikat kak dinto sepakon no kui langit. Bahkan langit kak dinto pusak kalaban malaikat. Kajang Nabi adabu. Inna sama la ta'ittu bikastatil malaika. Wa uqqalaha anta'id. Jasa kenga. Langit je kebayi diri pereng bi Allah. Jasa kenga. Langit je kebayi diri kaju bi Allah. Janona langit je amonyit pen siang pen malam. Akrete pen siang pen malam. Min kasratil malaika. Dari banyak malaikat elang. Fama fiha mawdi'u qadamin. Illa wa fihi malakun sajid waraqi ila yaumil qiyamah. Dabuna kajeng Nabi. Ada nang langit kento kena situng soko kecuali pada malaikat senatek abajang si aruku atas bih si asojud atas bih mulai lambok sampai pagi hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Aneka malaikat tugas sarang Allah Subhanahu wa ta'ala beresaba iman ka iman beresaba langit beresaba nang bangabang. Tugas kangkui ngesok napa ondem ngatur ojan angin ban semacam baris esaba nang tunya nokuin tase nokuin kunong nokuin kapungkan bahkan kajeng Nabi adabu situng riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala inna lillahi malaikatan sayyahin andi amilyaran malaikat napa tugas apa mitong daun kekal. Allahumma salli ala Muhammad. Dari lengkap baik ya Allah sampai daun kekar baru tukang cat. Jabuna kajeng Nabi senyatet malaikat daun kekar kadinto ampun nolong de orang si ajalanan si posang tengah aja. Kajeng Nabi ada bu
Da sahabat kake mun posang, mun nemu musibah jalan atuat kake. Ya ibadallah, a'inuni. Malaikat, tolong dan kau. Dah pun kadang nabi sebab Allah. Adik malaikat saya sebar. Akhir jalan. Tu kesemitong daun gegas. Pada orang minta tolong. Posa. Terpelecok, labu dan semacam. Malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Bada saya sabak etase. Bada saya sabak nang kulabik pancenengan setiap pak manusia. Aneka malaikat. Bada malaikat senyatat amal bagus amal cuba. Ekocak malaikat rokib Bada malaikat senokwin lobang badan kulabik sampai. Bada petugas. Imam Ghazali dalam satu kitab ada bu, setiap manusia kentok tak kurang dari 15 malaikat senokin badan pula bisa. Pada malaikat senokin lobang kan, elong, popeng, lesan, dan lobang selai. Pada saat pamabu, dapuna para ulama, saking ada malaikat, pula bisa sampai napa boleh, asarin sahabat, asarin Roma, banyak bilis masuk. Tapi apa ku lebih sampian? Pacam lemacam, tedung etabun, tedung sahabat. Ada hewan mak kalau bang ku lebih sampian. Apa? Kesomalae. Pada malaikat saya dalam badan ku lebih sampian. Satu Dearan ku lebih sampian. Kerana dearan noman. Saya dear ku lebih sampian. Parloi peres. Kaim masih tertitakin. Kaim masih tertitolang. Kaim masih makwada kedara. Kaim masih terti granon. Copa. Kaim masih terti pelo. Kaim masih terti. Barang saya buang EWC. Bada malaikat tukang perasa. Bada malaikat edai ka dinto. Dabun Imam Ghazali. Malaikat edai ka ento. Sitak masombong kulabi sampai. Apa nang dai kento me bada malaikat karena manusia setaja manusia mesti toman todus. Si stoki, si kiai, si ustad, si ulama, si bagus, si cuba, si Islam, si kafir, selama hanya manusia di nang dunia mesti toman todus. Mesti toman kelero. Pasal si matodus malaikat si edai. Bada malaikat saya bibir kentok dua. Dabun Imam Ibn Rajab Al-Hambali nang bibir kentok dua. Napa tugasnya? Bibir ka dinto nyatat salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ban macam salawat. Malaikat sedua kentoknya. Bon dari banyak malaikat ka dinto para tretan saat badan kaulah amul jakin lanon setaja makhluk muljat atau mana maksiat ban bekal Apollo ngabi orang mukmin pakai ng swarga. Ada semasuk neraka kecuali petugas Zabaniyah. Setugas sarang Allah untuk ngurus urusan neraka. Setaja malaikat pakai ng kiamat ada saya periksa, ada saya hisab, ada saya panggil bi Allah setaja bakal masuk swarga. Tuh. On. Cepat bisa. Bada makhluk semerdua sekocak setan dan jin. Kain to ibadah bi Allah juga sebelum bada manusia salam. Ekala dari kula pa apoy. Apoy ka din to para po nang kirpeng mon kula bi sapan mate lilin kento bada na bungo kira apoy. Petang kira apoy. Kasi puntut bi Allah subhanahu wa ta'ala pati awal setan berjin senya men iblis ni kapudong para pusat badan kau lamul jakin pitabi malaikat ada selaki ada sebini tak tedung tak ngakan tak perlu istirahat lakon ibadah selanjutnya ni ka malaikat ada nak foto toronan pujuk tade ni ke malaikat. Pita malaikat
iblis kentok pada selaki, setan pada jin pada sebini, ban are kentok pada serembi. Imam Muhammad Ali Al-Maliki nang mengkita apa? Waktu nerangakin perkara iblis ban setan kentok ada bu. Setiap manusia rembi situng nang dunya iblis ban setan kentok rembi seket. Jadi muna perang manusia ban jin. Setiap manusia ngadepin setan seket. Para buset badan kaulah amun jakin setan pada manusia. Pada laki, pada bini, pada rembi. Para buset badan kaulah amun jakin puto ngakan, puto tedung, puto istirahat. Namong setan kento lakona maksiat ben aganggu dek makhluk Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih manusia. Epati sarang Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian pula bi sampean odik dengan atas dunia gak dinto. Setan ban iblis ban jin gak dinto moso sepaling nyata pula bi sampean. Bahkan sebelum tetangga teti moso, sebelum pada teti moso, iblis lamba langsung pada Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan panjenengan pangeran nak potong Adam kentok sampai hari kiamat itu begitu. Mun bisa coba dari kanan, tak bisa dari kacir, tak bisa dari ada, tak bisa dari budi. Mun tak bisa coba tebang netik yang bertepang toju, tak bisa coba tepang seneng yang bersosana leki, tak bisa coba langsung lebat anak, lebat binena, lebat kancana. Tak bisa coba tebang odi, abang leki kelpuk terakhir san para mati mon bisa pematian murtad itu. Naudzubillah malar mantar pula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Mon para pusat badan kaulah amul jakin niki iblis ban setan ngangkup moso dak pula bi sampean mulai rembi sampai kelpuk terakhir para mati. Kalaban segala cara setan nyoba ko labi sampean, malay ko labi sampean ketika ancana paki ng apoy neraka. Nega si merdua. Si nomor telo, sirah makhluk ke Allah. Si sabak ng kabadan kento, dan kulaban pancen dengan manos. Allah subhanahu wa ta'ala abati manos sa kento pertengahan. Abati dari bernana abu. Etunya kadin. Allah subhanahu wa ta'ala siapa dia manusia kento abadi pertama aku lebih sampian apa aku lebih sampian Nabi Adam alaihissalam merintah malaikat Jibril kala setelah jebot nana tanah yang ku agak bayar makhluk sianya manusia malaikat Jibril turun di langit montut bernana tanah kento si merah, si putih, si celeng, si gali, si lemes, si lecak epon tutkap Jibril, malaikat Jibril sandepak ke tanah ke bumi kentok ngocah ada bumi engkau perintah bi Allah untuk ngalak kaki bumi matur dak malaikat Jibril eka bayana apa dan pula malaikat Jibril sarang malaikat Jibril jawab kakek eka bayar situng makhluk sianya memanus bumi matur dak malaikat Jibril manusia kento esa bakaim masaran Allah pagi malaikat Jibril ada bu manusia sekebay dari kakek dia pume mon bagus esa ba ng swarga mon coba esa ba ng nara ngiding ka dintok pume terkerja aduh malaikat Jibril bada sebagian ditan pulih si masuk neraka pas nangis pume kento napa tangis pume kento songai somor somber sebade semangkin ni ketangis sepume lamba sekala itu boleh manusia lamba pume kentok cuma dua darat bentase tak ada songai darat bentase tak ada somber tak ada somor kan bila pada songai kan bila pada somber kan bila pada songai dabuna para ulama waktu Allah ngalak pume kentok ekabay na piagam takarjat pume kentok nangis sampai hari kiamat tangis teti songai si akili sampai pagi teti songai somor somper seterus akili aing sampai semang para busat badan kaulah amul jakin kontut sarang malaikat Jibril
Berarti sitong makhluk sarang Allah sekocak Nabi Adam. Bangkana Nabi Adam nak foto nak bernapa pada bi tanah kento. Pada tanah se tombu bisa naman taman. Pada tanah se kajan. Pada tanah se lemas. Pada tanah se kali. Pada tanah se pote. Pada se merah. Pada se buabu. Nak foto manusan Nabi Adam dak neka cukup. Pada se kali tabiat. Engak foto keretak. Tak toro, bali macading tak toro, bali ustad tak toro, botok keletak eka. Bali sa lemes pada bi celok, tegur sekalian langsung atau. Bali si pote, bali si kuning, bali si celeng manusia kento, bali si merah. Negara Persia, orang merah maan. Bali si buah bunga pula bi sampean. Allahumma salli ala Muhammad. Aneka dari bentukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dinto sabak ngatang nabi. Pangkat paling tinggi makhluk seta maksiat, malaikat beri atas. Pangkat si paling cuba, jin, setan, iblis, lakona aganggu, lakona fitnah, lakona tungatu, lakona nyupada ba manusia. Nika sabak berapa? Manusia berikan. Karena manusia kadin to paringin sifat malaikat paringin sifat set. Pula bi sampian manusia kadin to paling lengkap. Mon kali fokusan bi malaikat. Mon kali cubaan bi setan. Manusia mon kali ngampul pada bi nak kana kene. Manusia mon kali pegel pada bi iblis. Manusia mon kare tamak pada bi Fir'aun. Manusia mon kare fokus pada bi malaikat. Makanya pula bi sampean cukan bi kajeng Nabi itu. Esangoin malaikat situ, esangoin jin. Ma min ibni Adam illa waqad qurina lahu qarinuhu minal malaika wa qarinuhu minal jin. Dabuna kajeng Nabi setiap manusia serembi katunya kadin to mesti andi kanca malaikat, mesti andi kanca jin ban setan. Sahabat matur dak kajeng Nabi, hatta anta ya Rasulullah, sampai pancen dengan kajeng Nabi. Andi bareng malaikat, andi bareng setan, kajeng Nabi ada bu hatta ana sampai sengkok andi kanca malaikat, andi kanca setan. Walakinnani Allah a'anani ala syaitani fa aslam. Tapi pitana engkau bi kakek buna kajeng Nabi mon sengkok selamat dari tang setan. Bahkan tang setan masuk Islam. Sehingga kajeng Nabi malaikat nyoro bagus, setan juga nyoro ba. Kula bi sampean aperang sedua ni. Kula bi sampean mon malaikat ni kemenang nang badan ni ke malaikat semenang. Kula bi setan kencang aiban. Tapi mun kula bi sampean setan semenang, maka kula bi sampean kencang amaksiat ban semai. Pon, abali boleh ada saya ada. Derem kula bi sampean. Terus oleh pangkat tinggi pada bi malaikat. Tapi kula bi sampean selamat tak golong dak golongan setan, ni kebanyak cara. Namun paling raja cara nah jadi ulama bansan. Sampian manusia apes. Terus menang ada malaikat. Sampai malaikat ngabula ada kesampian. Terus menang ada setan. Sampai setan menejin. Guru ngetera sampian. Napa boleh setan gua? Napa boleh serok ngerok? Ngetera sampian guru. Dama situng carana. Pak teti manusia si Andi El. Ulama. Para busat badan kau ulama jangan. Alhamdulillah sadar atau bapunten putra-putri anak didik kula bi sampean pasrahakin dak lembaga ka din tok tempat pasrahakin dak para masyayikh pasrahakin dak para ustad pasrahakin dak madrasah pesantren ka din tok tempat kentok paling loros dak pangkat ulama tong situng pangkat sebisa menang dak malaikat tong situng pangkat sebisa menang dak setan bahkan tong situng pangkat sebisa teti raja tanpa rakyat. Saya apa? Pemimpin tanpa masyarakat.
Pemimpin takut pelebi rakyat. Para ulama. Basera pa orang soki. Tak nampu PC. Tak nampu emas. Tak nampu mobil. Ulama. Soki kalaban ilmu na. Situng ilmu saya cirinda santrena. Lebih raja kencar paki. Ete bangtunya ban sesena. Al-agniya. Sesoki. Para ustad si amak lama kitab benar ben malam. Para ulama sesibuk kalaban perjuangan untuk ban ilmu. Benar ben malam. Raja tanpa epelebi rakyat. Reng soki para tanpa puto da kepese. Soki kalaban ilmu. Soki kalaban kencaran. Soki kalaban balasan swarga. Istana na paling raja. Roma na paling raja. Emas na paling banyak. Tumpang paling banyak. Sera para ulama. Gelanon orang mulja tanpa epaksaman. Tahu sa kati orang angko sitang nang tang da palatang ketahu sa. Ulama tanpa epaksa orang nyom tanang. Ulama tanpa epaksa orang ngenda ni kepangkat selakar seongkun. Bahkan ngebula malaikat da ke ulama setan banejin tapo. Makhluk saja itu nya kentok. Secara umum, iatur bi Allah, ngabula da ulama. Daram mami ngabula da ulama. Kajeng nabi adabu. Gilanon, al-ulama warasatul. Ulama kento, ni waris para nabi. Yang kepana bi para ambia. Yang kepana bi para utusan. Yang kepana bi orang-orang mulja paki ng hari kiamat. Kajeng nabi adabu. Yuhibbuhum ahlus sama. Ulama. Ekleburin bi ahli langit. Sera ahli langit, Pak. Para malai. Orang sekleburin malaikat di atas langit. Wajib ekleburin au. Sebab malaikat tak kena lebur dari situng manusia. Kecuali perintah sarang au. Allah mau lebur dari situng manusia. Manggil malaikat Jibril. Jibril. Wa ng Makasan, wa ng Waru. Wa ng pesantren Semar, bada orang ekelebulun bisengko. Jibril, kaki wajib din. Maka ekelebulun sarang malaikat Jibril. San malaikat Jibril lebur, sumanada fi ahli sama malaikat Jibril, pengumuman dekah malaikat petong langit. Malaikat petong langit. Allah lebur de orang sebada ng Semar. Kata wajib lebur. Sampun malaikat petong langit lebur da ulama ika dito. Wa yudau lahul qabul fil ard. Maka sarang Allah subhanahu wa ta'ala fumene ka ngabula kapi da orang si ikaleburin. Allahumma salli ala Muhammad. Para ulama si kiteng kipangkat. Ulama si Rosloros. Ulama si manfaat ilmu na. Ulama si broka ilmu na. Oneng. Ojan pangeran langsung. Ambu pangeran, ambu. Minta obang pangeran, tahu sa alat. Allah nata. Lebat cara na Allah subhanahu. Nyoon na foto pangeran, nyoon na paringin kapi bi Allah. Borokan na ilmu si juang akin siya. Ani ka pang katang ulama. Para busat padan ka ulamon si akin. Yuhibbum ahlus sama. Kajing nabi adabu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fi jawfil ma' wal namla fi juhriha. Orang alim kento tahu sa awirit. Ulama tahu sa atiker nangan nang pa. Tujuh ekor sialing kinang korse. Sera si atikerakin langi ban ese. Sera si awiritakin bumi ban es, bulan, bintang, matahari, malaikat petong langit, tase, kaju, batok, kajeng nabi sampai nyebut makhluk paling raja, ban makhluk paling kene ng dunia kaento. Hatta al-hitan fil bahr, hatta al-hitan fi jawfil ma, setengah riwayat, sampai cuko ng tasik sa paling raja. Oneng cuko paus, kadang setengah kilo raja, 500 meter.
Wan lati fil duria ban binis elobang paling renge rekuh lala binis setaja istighfar untuk para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang alim nang tenang. Napa boleh kajian ilmu? Nang oleh kencaran istighfar sebenarnya makhluk Allah nang latih bentuk. Kemiring pula bisa sampai. Dalam acara imtihanan sampai. Ini onda Allah. Malar manter nak foto pula bisa sampai. Senutut ilmu ikadin tok tempat. Paringin hidayat saran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh ilmu semanfaat barokah. Nasok dek makom dek pangkat para ulama. Amin. Allahumma. Ganon sepora. Lepan man keiman tempatkan pula mak. Sehingga sikocak ulama tak potitoran nama kai. Sehingga sikocak ulama tak potitoran na puju. Sehingga engki sikocak ulama tak potitoran na pejabat pun. Maka toron ng ulama, toron na puju, toron na pejabat seumpaman. Pun ta'alim banyak ulama. Wajib hormat na poto na kiai. Wajib hormat poto na guru. Tapi pun ta'alim banyak ulama. Saya rasa ikut yang ulama manusia senang dada na bada ilmu akam. Oneng cara na audu, oneng cara na apa je, oneng baniking rangarang, baniking tenente, baniking rangera. Oneng dah ko mawudu, oneng dah ko maasolat, oneng ke masih halal, oneng ke masih haram, oneng ke masih ibadah sa maksiat ke masih tusa. Ban ilmu na kadin to sajan matepak ibadah da Allah, sajan mabagus akhlak pada manusan. Kentok ulama pak bilanon seporan makke budung ring. Ani kasi panari panmalam istighfarakin di langit ban esena. Enyo onakin sepora sarang bumi ban ese. Kadin to para tretan san badan kaulamul jakin orang alim sekele burin sarang para malaikat. Pak para pusat badan kaulamul jakin bahkan mun bada orang alim kento makita itah lilin. Tak buambu tahdil sampai hari kiamat. Maka na paalim. Tore, mung kulabi sampean tak bisa anak foto paalim. Anak tak bisa kompoy ko tu bada si alim. Kompoy tak bisa piyo ko tu bada si alim. Nang toronan kulabi isa pang ko tu bada si alim. Ganon par. Oneng reng alim kento. Napa pole tahdilin inga semakin. Tahdil. Tahdil ulama. Tak ke peka sampai hari kiamat. Epok wabi kajeng nepi. Wa innal la yastaghfiruhu man fis samawati wal ard idza mata ila yaumil qiyamah. Ulama gak dinto ba monseta baru amolain. Napa? Tak pungkaan nyo nakin istighfar da ulama gak dinto sa sete. Kan are sete na. Sete hari Minggu seumpaman. Dari hari Minggu kento sampai hari kiamat. Betok, kaju, hewan, ase, bulan, bintang. Tak lepas, tak ambu atikir de para ulama. Sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala. Ani ka pangkat paling raja de kula bi sampai. Mangka ngereng. Abadi boleh ada saya ada. Teromen nang ada malaikat. Pak Andi, Terus menang ada setan, Pak Andi, Coba ilmu kento pangkat ulama, paling rajin na pangkat. Cek sampai ulama, ilmu kita ikole, malingkat lagana. Ini keparasan. Oneng sampai, potran sampai, sentin. Kelas 2, kelas 2, kelas 3. Kiacet lip alibat. Yang kemajikan di malaikat. Yang kepemimpin di malaikat. Haddamin, kabulain, latinin, hormat di malaikat. Ani ka ilmu pa. Dari raja na pakat ilmu. Kita oleh ilmu di malaikat na hormat. Wa inna talib al-ilm, wa inna al-malaika la tada'u ajnihataha li talib al-ilmi lidan bima yasna. Malaikat kento bang na bang potra-potra kulabi sam. Si ajalan dari compong dak ke madrasah. Erpu bi malaikat. Yalos bi malaikat. Kodungin bi bang-bang.
Elamen bi beng-beng. Dampingin kanan kiri. Dari compong sampai dek ke madra. Dari compong sampai dek ke pesan. Ane kakinya kita tadi ulama. Dari kawal bi mereka. Ane keraja na pangkat ilmu. Maka ngereng. Kelakuan paling mulji itu imma oleh ilmu. Ilmanya re'el. Bahkan ulama banyak ada oneng esena swarga si masuk pertama. Si tak kira isa periksa bi Allah. Tak kira jeng bi Allah. Tak kira isa pungsa bi malaikat. Tak kira isap ipang tempel. Langsung masuk swarga. Cuma dua. Saya para bu ulama pertama. Merdua orang putuk setengah di ilmu tapi semak dak mula. Maka kadang Nabi ada dunia mal'unah. Mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa aliman wa muta'alliman. Dunia kento ikabacin bi Allah. Sedar ikabacin. Allah mulain akabay dunia kento tatoman. Ningalin kalaban paningan rahmat. Kecuali dunia si ajurus keker. Dunia ikabay masjid. Dunia ikabay madrasah. Dunya sedekah akin dak fakir miskin. Dunya ikabay anak yatim. Dunya ikabay jalan-jalan ibadah. Kadito stay laknat. Tung, dua, rek alim. Telo, orang si ajar na. Kenapa rabusat badan kaulah amun akin? Pula bi sampian. Mon tak teti sedua kadito gelanon. Makin selamat. Mesti nyeperkan rakyat. Si tak nyeper ketok cuma dua ulama, orang alim dan santri atau orang putus sesemak dak mula. Itu para bosat badan kaulah amun yakin maka ngireng. Pula bi sampian para tretan sat badan kaulah amun yakin matoro madrasah kay untuk tempat terus nak foto pula bi sakan kita. Belum pakencen reng sepo ka dinto khususin tak khususin kaniat tak kaniat mon anang ala po bagus kanjara ikirim de orang sep melo anak ala po pejang yang sepok oleh kanjara po anak audu yang sepok oleh kanjara mo anak awirit yang sepok oleh kanjara wirit anak ngaji ilmu ke madrasah anak ngaji ilmu di pesantren dan nekacukan yang sepok gelanon sedung teh dungan econgpong ketok oleh kanjara nak foto pula bisa bon. Coba berempas oleh kencer pancenengan sebagai wali murid wali santri masyarakat nak foto di pesantren tuh para bosat badan kaulah amun jakin Abu Darda atau Abdullah bin Umar kula kelopen sahabat kentok Pak Adil orang si ajuakin agama sabilillah kentok kencer lebih bagus etempem apa yang sunat ng Roma na 70 tahun. 70 tahun. Tak ngakan, tak tedu, tak istirahat. 70 tahun Roma apa yang sunat. Ini kan lebih bagus orang si ajuakin agama. Saya rasa termasuk ajuan agama orangnya re'el. Jadi Nabi Ajabu mana kharaja طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. Kanjeng Nabi ada siapa pun sekeluar untuk nyari ilmu maka selama sampai tak abadi karo mana kalinto pada bi ajuangakin agama. Kencer orang ajuakin agama pada bi apa yang sunat tak buang bu petong tahun. Berarti putra sampian ban entar ke madrasah saare kentok oleh kenceran pajang sunat tak buang bupet pong tahun. Potra-potra ko labi sampian si oleh kenceran pajang sunat petong tahun saare ka dinto ngirim kenceran dak kemak si compo dak kembuk si compo gelanon sidung teh dungan si kuropan. Mon saare sampian reng sepo si masarakin potrana dak lembaga ka dinto tempat oleh pajang sunat petong tahun mon juare
berarti 140 ta. Kento oleh ilmu ta oleh ilmu. Ngarte ta ngarte. Atoro ta atoro. Ka dinto 70 tahun ka dinto ekol lebi potra-potri ko lebi sampian. Ekol lebi ko lebi sampian. Seberi compo masing-masing. Mun pas sebulan berempah atos tahun ibadah kencana nyari ilmu. Ilmu kita ekol le. Kencana tak bika. Murid kita ongke, murid kita juara, murid kita jadi bintang pelajar. Kan tujuh madrasah, 70 tahun apa jeng sotat. Oneng sampian kajeng nabi ada. Arab usut badan kaul amun jakim, maqamu ahadikum fi sabilillah khairun min an tusalliya min an taquma lailatal qadri indal hajaril aswad. Kajeng nabi ada bu. Orang nyari ilmu kak dinto para tretan sat badan kaul amul jakin lebih bagus etempang ibadah tangi semalam malam Lailatul Qadar bane matura bane mekasan bane pangkalan seting Ka'bah seting Hajar Aswad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah kencer nyari ilmu sebut nang hadis selain bi kajeng nabi kencer sabilillah. Orang nyari ilmu juga sabilillah. Kilanon seporan. Apa jang ibadah malam Lailatul Qadar pada bi ibadah belung polo belu tahun poncul pak bulan 10 hari pak. Ini kesemalam. Mekasen. Mon nang Mekah belung polo belu tahun poncul pak bulan 10 hari kento kali 100,000. Berapa nih kapan? Belung polo belu kali 100,000. Berarti belu. Kira rekan TV kayak cetak kulo sengerekan. Belung polo belu tahun kali 100,000. Nek mo ni Mekah. Lain pole mon sambi sembangka. Allahumma sholli ala Muhammad. Salale Mekah ki apa jang setingkah. Etekal sarang Allah subhanahu wa ta'ala apolwan kali. Kadinto situ. Abu Hurairah nang tabu selain ada orang nyari ilmu kento sekalian sehari masuk ng madrasah sehari ngaji ng pesantren khairun min ibadati sittina sana lebih bagus ete pang ibadah sebitak tahun. Gelap 70 tahun apa jam semakin ibadah sebitak tahun ibadah kalban bernyan ibadah iktikaf anak yatim ke masjid apa tetangga, sedekah, apasa, maca Quran, awirid, atikir, sebitak tahun. Elakonin kapi. Ane ke ilmu para tretan set badan kaul amun jikin mangkana patot. Dabuna para ulama semanfaat ilmona, ulama seberoka ilmona, santre pole. Silakan etrema tepang ngaji dek kau napa? Etrema kencer ngaji na sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi nang hari kiamat tak kira jadi sakitan tapi panggil bi Allah sebagai tukang saksi. Manusia nang kiamat kento kapi panggil bi Allah periksa pungsa. Kakek mau di nang tunya. Jadi sakitan. Etanya akin bi Allah oleh di maromana, demma mobil, demma kakana, demma pakena, demma kakek kabinena. Kapi manusia etanya akin. Mon tepak kesepenet kancing situng na kita niya aki bi Allah. Halal na papuntan. San ekole yang kuy bi kulo bi sampan. Ekabay sombong na pa ekabay ibadah. Tanyakin bi Allah. Kecuali dua. Sera ulama sarang orang nyari el. Ana apa? Ekotnya syuhada. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi saksi paki Allah, malaikat, dan ulama. Saksi. Ulama ipanggil bi Allah, bani ipungsa, bani itanyakina, bani iurus. Ulama ipanggil bi Allah, etewin bi Allah. Kakek alim lambat itunya. Kakek pejuang madrasah, kakek pejuang pesantren, kakek banyak masyarakat sebeci akhlak iman di mana tempat. Jadi masuk ke surga kakek. Ayo kakek jadi saksi. Kamu tetangkan sebagus saksien bi kakek. Kamu tetangkan kakek secoba saksien bi kakek. Ulama
nang labang swarga paki bakal nyebut apa pangeran kadis sa santredan kula, kadis sa alumnidan kula, kadis sa tetanggedan kula, siapa nyumbang ke madrasah, siapa nyumbang ke pesantren, siapa bentuk kegiatan pesantren, kegiatan madrasah dan semacam. Ikaw ba saksi bi Allah? Tayo tanya akin, langsung pakon nyaksin da kepada tetangga na, malar mantar kula bi sampian, termasuk orang si oleh barokah para ulama pagi. Amin. Allahumma. Oh, ndak ni kacukan kajeng Nabi adabu. Man ja'ahu ajalu wa huwa fi talabil ilmi mata syahidan au kama qala. Dabun kajeng Nabi, siapa pain semate tepang nuntut ilmu, mate kita lepas dari madrasah, mate kita ambu dari pesantren, mate kula bi sampean sete ki pakun ahubuan kalaban majlis pengajian. Tore. Kula bi sampean sebenarnya murid madrasah, kula bi sampean sebenarnya pesantren. Ajen ci mulai mangken Pak, ngaji sampai mate. Ngaji. Ban pada pengajian agabung ke majlis sampean. Majlis taklim kakdim agabung. Sebulan sekalian andi rutinitas. Kileng ki ilm majlis pengajian. Kaento Dabun kajeng Nabi, mon saya tepang tak ambu dari madrasah, saya tepang tak ambu dari pesantren, saya tepang andi hubungan de majlis taklim, nito mati syahid. Nah pesyahid kento Pak, syahid kento orang, saya saksi langsung sareng Allah, saksi langsung sareng para malaikat, ce orang kento ahli suar. Ngereng kula bi sampean para bosat badan kaula amun jakin kula keng motor lembaga pendidikan potre-potre kula bi sampean para ulama para masyayikh eka dinto tempat cek gugang guakin tore dukungakin pelancar peterus masalah kegiatan belajar mengajar ka dinto malay bro kana bisa ekolle pangkat bisa ekolle komuljan keistimewaan bisa ikolle sareng dan kaula ban panjenengan setajah. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin selanjutnya ngireng rabatin madrasah ka dinto ana Bapak kana madrasah kento sumber beroka ng kampung kula bisa. Enten para busat badan kaula amul jakin. Ulama ada bu bahkan kajeng Nabi ada bu nang kampung ku lebih sampan kento mon bade si sukses seselamat tak kira nyengke dari oleh dua berokat imma berokah na masjid saya sepajang berjemaah lema baktok imma berokah na madrasah pesantren ban langkar CICL bahkan Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Sumet nang kitab ada membada orang yang maksiat dan padang nang kampung kadin to mesti nguncang bala. Mesti nguncang bala. Orang yang maksiat kentok bada maksiat rem kentok pendan. Menentukan bi Allah turun bala paling tepat ada kesengeram nih kau. Datang kena bala na selamat. Bada salah maksiat ki ngungkang ke pangeran. Salah maksiat ki tak dus todus ebongin mo. Pasan aroko esar pasan. Agon cengreng bini sebenarnya mahrama keliling kampung. Orang sekampung tahu kat. Mabuk ng las alas. Sekancan 10 orang, 20 orang. Nang ke orkes jerag. Ataroan sebarengan. Ngatua jam sebarengan. Aneka padang, masyad ng padang kain to. Pak. Bada orang maksiat ng kampung ko labi sampan terang-terangan, ada sema lain Pak, ada sing ngelanglang, ada sema jaga amar ma'ruf nahi mungkar, klebu na mengkem, kiai na mengkem, ustad na mengkem, bala na mengkem, kanca na tatangka na ring sapo na mengkem, tase ni ka amit da Allah talo kali. Amit rip maghrib, amit kol 12 malam, amit para asopu. Ya Allah, nang semar kentong gitu. Bada orang yang maksiat terang-terangan tak dus pangeran ada si malayan, ada si ngelanglang. Etin dan kulengan cabak atas. Pelober. Kila non seporan. Ulama ada bu. Mon bada orang yang maksiat terang-terangan ada si malayan. Seka sem napa? Sepa mati ka ada ikiain.
Saya capok kada mak ulama. Saya capok kada tak ustaz habib. Tengku Aceh, tengku Palu. Banjir tsunami ngancap dari Tasik. Tengkina umbang 15 meter. Tandis pada tandis motor petong kali pak. Mobil ni kan mau igas kapit paling tandis kali petok ni kan tandis umbang. Kapal jeraja nyangkit ke gunung. Tengkina umbang 15 meter. Tandis pada tandis pesawat. Para busat badan kaulah amul jakin. Lanon seporan. Lanon seporan. Saya mati. Kapi tanoro. Mun kari ongke Tasik kentok kapi tanoro. Tai pele di Allah. Kiai na si tama asyat tanoro. Ustadz si tama asyat tanoro. Kalebuna. Rakyat. Seteja tantretan berdatangkan si tama asyat. Tai pele di Allah. Pemati kapi. Ani kebala para. Namung bala ka din to para tretan set badan kaulah amul jakin. Kencang paburong bi Allah. Mun bada dua tempat ni ke pram mabi kula bisa. Napa? Masjid sarang Maran tayo paburong daram mabi Allah mun bada madrasah. Cak kencara santren kala pada bi ibadah 70 tahun benar. Kencara moret pada bi apa jang Lailatul Qadar semalam setingkak ba. Kencara santren napa boleh kencara ustad sing ngajar, napa boleh kencara ulama setanggung jawab ke madrasah. Berapa kencara patot ulama bi ustad langit ban pume ban esena istighfar siamal. Dek para ulama santren saus. Mau ada saus andi kencara ibadah 70 tahun, sebitak tahun Lailatul Qadar nang Mekah si kencara pada bi aibuan tahun ibadah. Ni kasaare pak. Karena jabuna para ulama selama madrasah ahli ilmu langker nek kene sing ngajar Quran jago ganggu mun bisa cek pambu nek kecil mata kampung nek kesingirem barokah keselamatan dak masyarakat kampung tore kula bi sampean melisana pada ketakmir masjid sepenar pajang berjemaah ada makalipan baktok tukang adan, tukang seperse masjid, takmir masjid sepenar. Kentok ngirim berokah di masyarakat. Kalau aku lebih sampai malisan apa? Dak para ulama ika di tempat, dak para ustaz ika di tempat, sengirim berokah keselamatan. Dak aku lebih sampai. Oneng sampean, kajeng nabi adabu. Cak sampai ustaz kentok ngajarin syahadat, cak sampai ngajarin rukun iman, cak sampai ngajarin rukun Islam. Cak sampai ngajarin bajang, pasa, wirid, dikir, Quran. Kan bismillah saos kajang nabi adabu. Membada ustad, al-muallim, tukang ngajar ilmu. Gilanon seporana. Maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Etoro bisantrena, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap pak. Bismillah saos. Baca bismillah madrasah. Pahmone. Kajang nabi adabu. Yang kak petong polo bernebelak dari kampung kadin. Penyakit, gagal tane, tokaran, kerusuhan, pon kapiba deketok yang kak bi Allah petong polo bernebelak ben musibah dari kampung sebeda madrasah naga. Mangkan ngereng kula bi sampean lekuk du malam pada masyarakat kadin tok sukses tane na. Wallahi mesti bercap-capan berokah dari masjid ben madrasah. Lekuk du malam mun pada masyarakat kadin tok baras dari sakit. Amingguan bade masake, pas keluar di masake. Wallahi, mesti bada campur tangan berokah dari masjid dan madras. Lekuk du malam, mun bada orang atau keran pas akor. Selamat tak sampai acarok, tak sampai patang pokol, tak sampai patang tata. Akor, kentok mesti bada berokah. Cap-capan dari masjid orang seberjemaah, cap-capan dari madrasah. Sebada belajar, ajar, mana pa ajar. Ben ngajarin ilmu dari para ustad ben para ulama. Kelanon seporan. Selamat dari musibah kentok taiki pangki pak. Dari napa sebab? Kelanon seporan coba bisa jadi. Kelanon banyak sebagian orang tetap berak. Naudzubillah. Malar manter pada selamat. Amin. Allahumma. Tabrakan pak. Mobil ancor mon mobil. Pada bi kupu atau telok. Tapi orang si dalam keluar. Napa boleh mati. Lo kata lo. Tak masuk akal kata. Bada orang yang tabrak sepeda motor togel 2. Orang ki ngalto 10 meter. Muncang akal kau tu mati. Jaga aja dan sehat.
Kento, wallahi, mungkin orang kento oleh berokana. Pala tatangkan siapa jangan masjid. Mungkin oleh berokana. Pala tatangkan seperti ustad madrasah. Pala tatangkan seperti murid ajar ilmu madrasah. Kajang Nabi adabu, Inna Allah yadfa'u amman la yusalli bima yusalli, wa amman la yasum bima yasum, wa amman la yuzakki bima yuzakki, wa amman la yahijju bima yahij. Walaula annahum taraku hadhihi al-asya' laman tadarahum Allah. Allah kadang ngobu de orang sulah bajang, bro karena orang siapa? Allah kadang masehat, mata kahajat, masoki, de orang seta apasa, secer orang ajar, aroko, ebong-embong yang siang. Bro karena orang siapa? Allah kadang masehat, masukses, ki ngobu de orang seta zakat, seta haji, berokan orang si zakat, sehat. Allah subhanahu wa ta'ala ngobu de masyarakat kampung, berokan orang siapa jangan masjid. Allah kadang maselamat mata kahajat de masyarakat kampung, berokan ustad, sebenarnya pen malam ajuakin ilmu syariat. Kajang Nabi ada bocah saking kapi di tinggal di masyarakat. Ada siapa jeng, ada siapa sah, ada si zakat, ada si haji, ada si ke masjid, ada si ngajar ilmu, laman tadarahumullah, tak yantos bi Allah, pelobat. Nyarain para bosat badan kaula amun jakin, kula matura kento, potra-potra anak didik kula bi sampan, pangalem pak. Sampian mon andi nak foto alem baik potra kompoi ban semacam awaku wasan lesete pak. Awaku akan jaran. Kancaran sampean penare, sampean tak norok lesotar ke madrasah, potong sampean si ke madrasah, sampean catat ibadah sebitak tahun, catat apa jang sunat 70 tahun, catat apa jang tangi malam Lailatul Qadar seting Ka'bah, malat mantar ku lebih sampean oleh kancaran, sekak din tok badanah, amin, Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jagin seterakhir, kati penapa oleh pangkat kak din. Kula bi sampean bisa teti orang alim ulama atau bersepas apa sana foto kula bi sampean. Mohon tak teti ulama sepangkat ngak kula bi sampean bani kiai, sepangkat ngak kula bi sampean bani ulama orang biasa. Pola paki agolong de golong ulama, esam bibi rombong para ulama. Amin Allahumma. On para bosat badan kaula amun jakin ni kebenyak wirid sama. Banyak cara kula cuma abri oleh kepancen dengan pastoron. Salah ku lebih sampean tak teti ulama. Sepangkat ku lebih sampean teti yang awam biasa. Tore nyok onde ke Allah. Pola paki esambi ulama. Dalam cara na. Kula cuma abri situng cara. Alhamdulillah kula bari apang kisarang Syekh Amin bin Sa'duddin Al-Murad dari Jeddah. Beliau aparing ijazah datan kula. Para busat badan kaula amun jakin. Manos sa kento koto asampung da ulama dunya akhirat. Dan kula mator da ka beliau, sidi, pola badawirit dan tikir amalan. Sebisa eka doa, eka wirit ya malakin, makitan kula bani ulama, dunya akhirat oleh berokan ulama, dunya akhirat norok rombong ulama. Beliau adabu kalaban 4 perkara pakon lakon elemal. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Pak? Sepertama, apa jang sunat kebudi kol 12. Pajang sunat biasa. Pajang sunat mutlak. Nah apa niatnya? Niat kaulah pajang sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Bisa Pak? Pajang sunat biasa tengah malam. Leka mun tak bisa pen malam, pacepat bisa. Teka seminggu sekemarin. Buka para bu, napa pontut malam Jumat sobat. Pajang sunat 2 rakaat. Mereka din to pakon maca istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 300. Sekejap nih kan. Takir sampai 5 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pohon selawat na pasaus ngala sepanda pada Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100. Mereka dintok pas doa. Sekejap. Allahumma dullani ala may yadulluni ilaik. Mari catat makin di para ulama, para masyayikh. Allahumma dullani
ala man yadulluni alaik. Pon. Ya Allah, atar dan kula dek ke orang, sebisa ngatar dek ke ajunan. Pakenal kula sampungan dek para ulama, para ustad, senyampung dan kula dek ke ajunan. Kadin tok Pak, muncak matur. Para bu kentok lakonen. Jabuna Syekh Amin, maka sarang Allah subhanahu wa ta'ala, kula biisapan pekal rezekena. Situng manusia si alim, situng manusia si fokus akhlak. Sepekal tetiatoroan ko labi sampian. Pada patang sehari pagi ng hari kiamat. Ngatar ko labi sampian dek labang suarga. Malat manter sekak din tok badanah. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora. Cuma kak din tok sebisa torakin tan kula esat mangken. Atas setia aja salah lopot kurang langkung pon nyon sepos terabatas se. Nyon sepor atas setelah salah pot kalang kuyepon akhiran. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذا المعهد مدرسة نور الإسلام ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المدرسة مدرسة نور الإسلام ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم علماء عاملين معافين سالمين بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع واكفنا شر القواطع والموانع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلاب هذا المعهد ومن أهل العلم والخيرات ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والمضرات برحمتك يا واهب العطيات ويا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وأوصل ثواب ما قدمنا في هذا المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات وإطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وصلة الأرحام ومباحث الأحكام هدية واسعة ورحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها ولا سيما مؤسس هذا المعهد والمنفذين من بعده والقائمين والمساهمين في عليه من بعده وتوفاهم الموت. اللهم أنزل عليهم رحمة وضياء ونورا وبركة وفرحة وسرورا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر سورة الفاتحة.